So, yun, magandang gabi. Mio Sporty. Yan, namamatay-matay. Tapos hard starting. So, ito yung salarin. Ayan. Ayan, grabe yun. Diba? Sobrang ano na niya eh. Ito. Oh. Okay. Ayan yung salarin. Ilang taon na ba to? 2015 na. 2015 model. 9 years. Stock. Ngayon pa lang napalitan. Ayan. Grabe yun. Diba? Palitan natin ito. Yan. Okay. Yan. Parehas. Ano number niyan? E7 7SA. Spark plugs? Oo, papalitan ko. Yun yung cost? Oo. Ayan o. Palitan natin. Try natin kung okay na. Tara. Okay. 1 clicks na. Alright. 1 clicks. Ito talaga rin. Let's go. Okay ulit.